Good morning mga kabosate for today's video mga kabosate. So, ato lang ipuso na mga upuan. Nakita ninyo na mga bangko kana. So, ako na siyang hihipos kay napulo na lang daw kabuk ang ibilin nga bangko. So, sa wakas nahuman jud ang padasal. So, makarelax na ta mga kabos. Makarelax na ta kay gamay na lang ang manhyo niya. Mga napulo na lang katao. So, para magaan-gaan ang ato ang trabaho. Dili na kayo ta bugbog sa trabaho. So, salamat sa Panginoon at nakaraos din sa 3 araw nabigyan, natagaan ta og kabaskog kapiskay sa atong panlawas para makapag-trabaho ta sa adlaw-adlaw. So, daghang salamat sa mga nagtanaw sa akong video. God bless us. I love you. Yela daw. Hada bukari, abiyad. Map elektrik na. Map elektrik. Ana sa video wal elektrik. Lisa yung nila. Lisa. Sa ilalim gani ang karne. Ayan. Ayan. 2,400. 2,400. Magkano lang yung Jemme. Sudah saya amas. Lama din na am snapso. Balik siya, uy. Dapat bigire. Apa aja. Nasa ilalim. Hindi ko ito. Uy. Hindi. Ayos. Dapat hindi ko ito. Garduhin mo suka natin. Okay. Hagwan. Apa ya? Asan mapi shop. Keep quiet. Ada kullu hada sili. La, pas asan la ada yung karne. Masarap. Hindi ko makain yan. Dia kumakain ng karne. Ini kayak gini. Hindi ako kumakain ng laham. Mashallah. Sekarang roh dia. Dia. Digi hakan. Bas suway ya. Mapi hada nylon gitu. Oke. Map, ilagay mo na doon. Ala tol sakakil. Gigi. Papuntahin mo yung iba dito. Oh, sige. Tawagin mo. Mas. So. Oh, sawi quays haglaham brother. How to hagnos? Aywa, mashallah. Hello madam, how are you? How are you? يلا شيلوا هذيك. Brother, Call here. Kisira. Ibibigyan ko sa kanyang bayad eh. daming sawak. Patay, ilang kakain yan. Mapupuwitan ka dyan. Hindi. May mapapala ako dito sa pag-iilaw. Bakit? كم واحد؟ كيف حال منصور؟ يلا فيها. كيف حال؟ تعال. ودي انت بيوم انت بحال دقيقة مع بعض يلا pero sa kanila eh. Yala, sige mga Is mabaad-baad-baad na yan. Uy! Kada hagam niya, kada pulo sa gaw mo ala.
Alo. Yes. Nagapul sa gawa mo ala. Nino mo ala? Sa wikip, badin los, mushkila. Uy, sada brother into jalan. Ano? Oh, mapi jalan brother. يلا يلا quick تك 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 Yala. هات 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 يلا Ano na tigdalan? باقي واحد كم واحد هاي ده برافو ده برافو ها اللي باك رباح ده خامس Laham tahat sa? Ewa. What's that? Biryani? Kabsa? بيرياني Biryani? MashaAllah. خطيرة رزق Yemeni. Marunong ka niyan? Ayan ang pinaka-importante sa kanila. Dahil Aywa, nasa April Mashallah sa 30 Hindi naman ako nagtulog. Aywa, ano niya dyan man, nasa April. Pilipinas. Dalawa lang kami sa bahay. Satra. Reklamo sila ng ganito ganyan. Sabi mo ng kwarto, paano? ako sinisimangutan ko araw-araw. Sabi nga ni Amal kanina, sabi niya sa akin, no, bakit ang kwarto ganito? Sabi ko, huwag kang makialam kung gusto mo magtrabaho ka. Kasi sabi ni Mayang, dalhin ko daw siya sa taas, tulungan. Ayaw ko siyang utusan ba? Gusto ko, ako lang ang kumilos. Kami ng ganito, ganyan, buwisit ako. Kehan alhamdulillah ibu Arif Kung yun ang kasama ko, rin pa ko Saudi Hi, I love that shit. itu dia kudu oh di Saudi ni unlimited yung pag-book. Ganyan lang sinot ko pantalon. Sabi ni Mayang, mag-itim daw ako lahat. Di nag-itim na ako. Wala na akong gamit eh. Ano ang galit mo? Nalipad ko. Uwi na ako. Kailan nga uwi mo? May 16? May ticket ka na. Babalik ka ba? Balik pa. Balik pa. May round trip ticket. Yan ang balik. Punuhan. Ikaw, kailan uwi mo? Dito ka na. Ubusin yung mga pera. Ubusin yung pera. Ubusin mo yung pera. Sige. Hanggang sa mamatay. Para kasi nakikita ko yung mga gold niya. Sigurado yung dito mapunta. Tama yan. Tama yan, tama yan. Tama yan. Naku, ito na Marunong naman ang mag-alaga ng atin. Ito na mabutang kamatayan ni Wapi. Ito na makuha yung mahabang kwintas ko. Involved naman. Ano bait naman niya si Wapi? Matanda na mo. Matitigil na yan. May pero may ano sa Ay, pelyon? Ay, pantay yan. Yung puso niya may battery. May battery. Automatic pala yan. Di ka pag ginagawa. Ano yung sinacharge? Chargeable? Ituro ko sa'yo mamaya amo niya. Pag nag-ano. Kailan na ito Amal, Amal, what ya? Shan fiya sanli. Quran. Masela naman mo. Babalik ka pa. Balik-balik lang kay increase man. Tagdi 200. Pag uwi mo, increase 200. Oh, balik ka naman. Pag, oh, 1.7 na siya March. 2 years pa siya ha? Tayo. Pagpisa na ko uwi, bibigay yung ticket. Ha? Army hati-hati kay Army hati Dito, balik.
Hindi nakabot na ako. Nakabot na ito sa kanya. Pero dito sa ano na yun, sa kontrata. 1.7. Akit ka na namin. Hindi, 1.7. 1.7 pa lang pala. 1.7 gani kay 1.5 man na siya to after 2 years niya 1.7 siya. Ako nga, o babot sa سوي له نسوي اوكي لو نسوي بس ما في مكان مدام تمام سكر نسوي ونسوي تغطوه بطريقتي. ايوه هلا خفت ما أقول لهم يسوي شكر. طيب ممكن معاها سبسب. أيوة. في سبسب. Mapi siya ضروري. ay we have black but white no. خلاص ممكن كموني مش مشكلة. You have pepper فلفل pepper. طيب هاتي الفلفل ايوه في أيوة. خلاص الحار حطي في الوسط كذا 2-3 حبات فلفل والبارد حطي نعناع إذا في نعناع ممكن كمون في الاثنين يعني حار بارد حطي كمون ما في مشكلة. احنا نسينا نجيب من عندنا من البيت. ايوه كل ما مش معاه الثلاجة. سويه بس. ها تراب بعدين لا سفرة. لا عشان في هواء كثير بعدين. لا قبل ما ينفع هذا لازم قبل الاكل ما ينفع يلا يلا احنا بعد نص ساعة الاكل الرجال برا الاكل برا اوكي لازم دحين. يصير كبير هذه. ano na ano ba you need help بهذا